नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करूछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज हेउछि 18 तारिख एप्रिल मास गुरुवार। आज मु आपण पाखकु ओडिशा तथा देश विदेशर 25 टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नेई करि आसीछि। जेउ खबर गुडिक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी, सेथि पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए न्यूज को केउ जिल्लारो देखुछंती हमहु कमेंट माध्यम रे जणांतु। हम चैनल रे नुवा करि आसीथिले दया करि चैनल टी को एबे सब्सक्राइब करि दियंतु एवं पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु, जहा फल रे भली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया रे पाई परिबे। तबे डेरी न करी चलंतु आजिर खबर ऊपर नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर, छात्रछात्रीक पई खुशी खबर। प्रबल खरा पई छुट्टी करदेले सरकार। 3 दिन पई बंद रहिबो सबु स्कूल। तापमात्रा जोगु 3 दिन पर्यंत स्कूल बंद रहिबो। राज्य रे प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह और तापमात्रा को दृष्टि रखी 3 दिन पई सबु स्कूल बंद रखिया को निष्पत्ति नैछंती राज्य सरकार। एप्रिल 18 रु 20 तारिख जाय बंद रहिबो राज्यर समस्त स्कूल। आसंता 3 दिन जाय समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल छुट्टी घोषणा करा जायछि। सेपटे सकाळु प्रचंड ताती और गुळुगुळु रे सिझिलाणी सारा ओडिशा। सकाळ 8:30 टारे 34 डिग्री टपिलाणी अनेक स्थानर तापमात्रा। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। निर्वाचन पई एप्रिल 19 रे देशर अनेक शहर रे बैंक बंद रहिबो। देखंतु लिस्ट। आसंता 19 तारिख रु देश रे 7टी पर्याय रे लोकसभा निर्वाचन आरंभ हेबो। सेही परि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश रे विभिन्न पर्याय रे विधानसभा निर्वाचन हेबो। तेबे प्रथम पर्याय निर्वाचन कारणरू किछि राज्य रे एप्रिल 19 रे बैंक बंद रहिबो। एही दिन जेउ सब शहर मानकरे मतदान ग्रहण करा जिवो सेठारे उभय सरकारी और बेसरकारी कार्यालय बंद रहिबो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। सरकारक बड़ घोषणा, एणिकी 500 टंका रे मिलिबो गैस सिलिंडर। केंद्र सरकारक द्वारा प्रदान करा जाउथिबा गैस सब्सिडी रु साधारण लोकंकु आराम मिलुछि। एक गैस सिलिंडर किनिबा परे सब्सिडी आकार रे अनेक टंका अकाउंट को आसुछि। एबे राज्य सरकार मध्य गरीबों पई सब्सिडी घोषणा एवं कार्यकारी करुछंती। निकट रे क्षमता को आसीथिबा तेलंगाना सरकार निर्वाचन प्रचार एक अंश भावरे सेमानक दल देइथिबा 6टी ग्यारंटी उपरे संपूर्ण ध्यान देई समस्त योजना कार्यकारी करुछंती। फेब्रुआरी 27 रे गृहज्योति योजना कार्यकारी करा जायथिला। एहार एक अंश भावरे राज्य रे योग्य परिवार मानकु 200 यूनिट तळे मागणा विद्युत एवं 500 टंका रे गैस सिलिंडर जोगा दिया जिवो बोली से कहिसंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। शिक्षा मंत्रालयर नुवा योजना। बोर्ड परीक्षा रे फेल हेले अधारे अटकिबनी पाठ पढ़ा। बोर्ड परीक्षा रे उत्तीर्ण होई पारि नथिबा छात्रछात्रीक पई खुशी खबर। जदि सेमाने परीक्षा रे फेल होंती तेबे सेमानकु पुनर्बार विद्यालय रे एडमिशन दिया जिवो एवं सेमानक पई स्वतंत्र व्यवस्था मध्य करा जिवो। अन्य शिक्षार्थीक परि सेमाने नियमित क्लास रे जोग देबे। एनी शिक्षा मंत्रालय एहा उपर विचार करूछि। एहा द्वारा परीक्षा रे फेल हेबा परे अध्ययन छाडुथिबा छात्रछात्रीक संख्या ह्रास पाइबो बोली आशा रखिछि शिक्षा विभाग। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। विधवा और अविवाहितंकु पेंशन देबे सरकार। एथर 2024 साधारण निर्वाचन को नहीं बेस चर्चा चली। आसंता 19 तारिख प्रथम पर्याय मतदान आरंभ होगा जाउछि। वर्तमान देश में आचरण विधि लागू करा जाइछि। तेबे एहा पूर्वरु सब राजनैतिक दल लोकंकु गोटिए परे गोटिए प्रतिश्रुति दैछंती। एही क्रम रे शामिल अछि 45 वर्ष बयस पर्यंत विधवा एवं अविवाहित पुरुषंकु पेंशन देबा पई योजना हेउछि। आज्ञा हां, हरियाणा सरकार एही योजना प्रस्तुत करथिले। झज्जर जिल्लार 827 विधवा एवं अविवाहित पुरुष सरकारी योजनार सुजोग नेउछंती। सेमानकु मासिक 3000 टंका पेंशन दिया जाउछि। एहा सहित तांकु वृद्धावस्था सम्मान मध्य दिया जिवो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। आगकु आसुछि पश्चिमा झड़। एही सबु जिल्ला रे वर्षा संभावना। राज्य को पुणी फेरिछि ताती। एही स्थिति आगु मध्य जारी रहिबो। सेथिपई पाणीपाग विभाग आसंता 5 दिन पई प्रबल खरा को नै विभिन्न जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करिछि। तेबे आश्वस्तिर खबर एहा जे 20 तारिख बेलकु पागरे सामान्य परिवर्तन आसी पारे। सेही दिन राज्यर किछि अंचल रे हालुका वर्षा मध्य होई पारे। सेही परि 21 और 22 तारिख रे मध्य राज्यर किछि स्थान रे वर्षा होई पारे। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर वैज्ञानिक उमाशंकर दास कहिसंती वर्तमान राज्य मध्य को उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम दिगरु शुष्क वायु प्रवाहित हेउछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बीएसकेवाई बंद पई योजना करुछंती। एपरि कहिला बीजेडी। बीएसकेवाई को नै धर्मेंद्र को बीजेडी रो तेरछा बाण। बीएसकेवाई बंद करिबाकू योजना करुछंती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोली कहिला बीजेडी। ओडिशा बाहरे भी बीएसकेवाई लाभ पाइछंती जनता। बीएसकेवाई नथिले 385 कोटी रु अधिक टंका खर्च करिथांदे एही लोके। केवल मात्र बीएसकेवाई जोगु सेमानकर एही टंका रहिगला। किंतु दुखर विषय एहा जे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बीएसकेवाई बंद करिबाकू योजना करुछंती बोली
ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ସରକାର ଦେବେ 1,20,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଛି। ବାସହୀନଙ୍କୁ ଏକ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନାନା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଏଭଳି ଅନେକ ପରିବାର ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଘରଟିଏ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସମେତ ସହରାଞ୍ଚଳ ବା ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ରହୁଥିବା ପରିବାରକୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ତିଆରି ଜାଗା ବା ଜାଗା ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଜାଗା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରକୁ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା, ମିଳିବ ଦରମା। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ସହିତ ଛୁଟିରେ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆଦେଶରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ତବରେ ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଘୋଷଣା କରିବା ବେଳେ ଭୋଟ ଦିନ ଦରମା ସହିତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 1,000 ଟଙ୍କା। ଏହା ରହିଛି ଯୋଗ୍ୟତା, ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାଧାରଣ ଜନତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ବିଶେଷ କରି ବୃଦ୍ଧ, ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ 12,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାସକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ମାଛ ଧରା। ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ ମୁହାଣ ଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଏବେ 2 ମାସ ପାଇଁ ମାଛ ଧରା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 15 ତାରିଖରୁ ଜୁନ ମାସ 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରଜନନ, ମତ୍ସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରଲର ଓ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦ ରହିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏଣିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଇ-ମାର୍କସିଟ୍। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସିବିଏସ୍ଇ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଅନୁକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଫଳ ପ୍ରକାଶରେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସିବିଏସ୍ଇ ଯେପରି ପେପରଲେସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରି ପାସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇ-ମାର୍କସିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି 6ରୁ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ହାତଲେଖା ମାର୍କସିଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଦୁବାଇରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ଭାରତର 28ଟି ବିମାନ ବାତିଲ। ମଧ୍ୟପୂର୍ବର ଆର୍ଥିକ କେନ୍ଦ୍ର ଦୁବାଇରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ଓ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏପରି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତର 28ଟି ବିମାନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦୁବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାକୁ ଥିବା ଏବଂ ଏଠାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଥିବା 500ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି ଦରମା। 60 ବର୍ଷରେ ହେବ ରିଟାୟାର। 60 ବର୍ଷରେ ହେବେ ରିଟାୟାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଫ ଖବର। ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବେତନ ସ୍କେଲରେ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯିବ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନୀତିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କୌଣସି ତତ୍ପରତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରି ସମାନ ଦରମା ଦିଆଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ ତାତିରୁ ନାହିଁ ମୁକ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ ତାତିରୁ ମିଳିବନି ମୁକ୍ତି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିପାରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 24 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 19 ଓ 20 ତାରିଖ ପାଇଁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ, ସିଂହଦରା ଥାନାରେ ଏତଲା।
पुणी श्रीमंदिर महिला कर्मचारी आक्रमण अभियोग होईछि। जड़े सेवायत महिला कर्मचारी आक्रमण करथिबा नै सिंहद्वारा थाना रे अभियोग करा जायछि। तेबे अभियोग आनिथिबा महिला हेउछंती एएसआई रो कर्मचारी पूर्णिमा बेहरा। महिला कर्मचारी चापुड़ा मारिबा सह तांकु अश्राव्य भाषा रे गालीगुलोज करथिबा अभियोग होईछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। केन्द्रापड़ा आसिबे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसभा और विधानसभा प्रार्थी पई करिवे प्रचार। आयोजित हेबो विशाल जनसभा। प्रचार पई केन्द्रापड़ा आसिबे मोदी। 4 लाख कर्मी और जनता को नहीं हेबो मोदी को सभा। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आसाम मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ओडिशा आसी केन्द्रापड़ा लोकसभा और महांगा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करिवे। महांगा निर्वाचन मंडलीर निश्चित कोइली बजार बंधन मंडपरे दलीय कार्यकर्ता संबोधन करी एकथा कहिसंती बीजेपी केन्द्रापड़ा लोकसभा प्रार्थी बैजयंत पंडा। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। छत्तीसगढ़ रे एनकाउंटर 29 माओवादी निपात। छत्तीसगढ़ रे निर्वाचन भंडुर पाई योजना करथिबा माओवादी उपरे प्रचंड आक्रमण करिसंती सुरक्षा बाहिनी। एनकाउंटर रे कांकेरा जिला छोटे बेठिया थाना अंतर्गत हापाडोल जंगल रे 29 माओवादी प्राण हराइसंती। निहत मानक मध्य रहिछि टॉप कमांडर शंकर राव। सर्च ऑपरेशन जारी रहिथिबारु मृताहतक संख्या बढ़िबार संभावना रहिछि। योजनाबद्ध हमला होइथिबारु सुरक्षा कर्मी विशेष क्षयक्षति होई नाही। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। भुवनेश्वर रे स्थिर रहिछि पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य। सकाळु सकाळु जारी हैला पेट्रोल एवं डीजेल नुआ मूल्य। प्रमुख सहर गुड़िकरे पेट्रोल और डीजेल नुआ मूल्य स्थिर होइछि। किछि सहर रे दाम अपरिवर्तित रहिछि। तेबे भुवनेश्वर रे पेट्रोल दर सामान्य वृद्धि पाई 101 टंका 6 पैसा होइछि। सेहिपरि डीजेल दर 92 टंका 64 पैसा को ह्रास पाइछि। तेबे दिल्ली रे पेट्रोल दर 94 टंका 72 पैसा को ह्रास पाइथिबा बेले डीजेल दर 87 टंका 62 पैसा को ह्रास पाइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। बढ़ी चलीछि सुना दर। आज प्रथम थर पाई 74,000 टंका पार करिछि 24 कैरेट सुना दर। सेहिपरि 22 कैरेट सुना दर 68,000 टंकार निकटतर होइछि। तेबे भुवनेश्वर रे आज 24 कैरेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 980 टंका महंगा होई 74,130 टंका होइछि। सेहिपरि 22 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 900 टंका वृद्धि घटी 67,950 टंका होइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। आहुरी शक्तिशाली हेबो भारत। खूब शीघ्र परीक्षा हेबो अस्त्र MK2 क्षेपणास्त्र। भारतीय वायुसेना खूब शीघ्र अस्त्र MK2 क्षेपणास्त्र परीक्षा करबाकू जाउछि। एही एयर टू एयर मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज वर्ग रे आसे। यार अर्थ हेउछि जेउठारे युद्ध विमान किबा अटैक हेलिकॉप्टर रो पायलट देखि पारे नाही ताहाकू एही क्षेपणास्त्र संपूर्ण सठिकता सहित आक्रमण करिवो। अस्त्र MK2 वर्तमान ट्रायल पर्याय रे अछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। सूर्यक तुलना रे 33 गुण बड़ ब्लैक होल ठाब। आकाश गंगा रे एक नूतन स्लीपिंग जायंट ब्लैक होल ठाब करा जायछि। जायंट ब्लैक होल ठाब करा जायछि। सूर्यक तुलना रे एहा 33 गुण बड़ बोली आकलन करा जायछि। एहार नाम गाया BH3 दिया जायछि। वैज्ञानिक माने पृथ्वी ठारू 2000 प्रकाश वर्ष दूर रे थिबा एक्विला तारामंडल रे एहाकू ठाब करिसंती। पूर्वरु पृथ्वीर सबुठारू निकट रे गाया BH1 को वैज्ञानिक माने चिन्हट करथिले। एहा सूर्यक तुलना रे 10 गुण बड़ हेबो एवं 1500 प्रकाश वर्ष दूर रे अवस्थापित। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। अंबानी आदानी को टक्कर देबाकू तैयार। एनर्जी सेक्टर रे एंट्री कला एही कंपनी। मुकेश अंबानी को कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज एवं गौतम अदानी ग्रुप अक्षय शक्ति क्षेत्र रे बृहत पुंजी विनियोग घोषणा करि सारिसंती। 2030 सुधा एही दुई गोष्ठी एही क्षेत्र रे हजार हजार कोटी टंका विनियोग करिवे। एही समय भारतर आउ एक बड़ गोष्ठी अक्षय शक्ति क्षेत्र रे विनियोग करिबाकू जाउछंती। एने स्पष्ट करिछि महिंद्रा ग्रुप कहिछि एथि पई से 1200 कोटी टंका विनियोग करिवो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। तो दर्शक बंधु प्रत्येक दिन एपरि सकाळर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक देखिया आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। कहीं प्रत्येक दिन एपरि बछा बछा खबर गुड़िए आमे आपण मानक पई नेई कर आसुछु। जार अपडेट आपण माने आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तेनु चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करिया पई जमारू भूलंतु नाही। वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।